السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون الموند، مساء الخير على الجميع. أتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. بعد الفيديو اللي تكلمت فيها على حتمية ذهاب المكتب الفيدرالي، ذهاب مدوار، ذهاب الناس اللي كانوا لازم يغيروا أشياء فيما يخص المنظومة، وهما تابعين المنظومة وانضموا باش يزيدوا يبيرينيز هذه المنظومة، يزيدوا يخلوها تبقى للأبد. اليوم نتكلموا على les possibilités, les rumeurs, les appréhensions, le souhait تاع les supporters باش يشوفوا إنسان كيما عنتر يحيى على رأس الفيدرالية ولا ماناجير في الفيدرالية. عنتر يحيى ديبلومي، عنتر يحيى تحصل على الدبلوم تاعو دو ماناجير دان كلوب بروفيسيونيل في سبتمبر 2019، donc سبتمبر الفارط، le mois de septembre passé. La qualité des programmes, la qualité des formations, la qualité des brevets des études ici en Europe, spécialement ici en France. راني عندي يعني نظن تجارب وعندي ناس داروا des formations concernant même les concours d'arbitrage, etc. Je connais des arbitres qui arbitrent en CFA, etc. C'est des formations de qualité. Et en même temps ما تنساوش باللي في نفس الوقت كان يشغل ماناجير وهو يدرس، دونك يترميني son diplôme وكان يخدم. دونك soyez sûr، كونوا متأكدين باللي البرامج المعطاة le théorique et la pratique surtout sont de très bonne qualité en dehors de l'Algérie. ما راناش نحوسوا نقولوا بلي ما كاش كفاءات في الجزائر، ولا ما كاش ناس، ولا ما كاش مستوى في الجزائر، ولا ما كاش. non, c'est pas ça. Vous parlez de عنتر يحيى, vous parlez de l'expérience. غادي نعاود نتكلم لكم على بالماضي. بالماضي est venu avec une mentalité, avec des concepts, avec une vision de professionnel, la vision du détail, a toujours cherché la perfection. دائما يبحث على يعني نقول لك على العمل، على الانضباط، على العمل المتقن. exactement. نفس الشيء فيما يخص عنتر يحيى. الجزائر في جميع الميادين، وموضوعنا اليوم هو الرياضة، موضوعنا اليوم فيدرالية، موضوعنا اليوم كرة قدم، تحتاج لأبنائها في جميع أنحاء العالم، تحتاج إلى الكفاءات في جميع الميادين. Donc, عنتر يحيى n'a pas caché son souhait. Il a accordé une interview في le buteur وين قال لهم باللي c'est un rêve pour moi. Il veut devenir président de fédération. Il a préparé ses diplômes. On a plein de joueurs اللي راكم شفتوا جينيراسيون تاع درمان، محمد درمان، مطمور est déjà entraîneur. J'ai vu Mosbah aussi driver un club, je pense. Il y a Bouguerra. Donc Nes, tout de suite, reconversion. Tout de suite, après la carrière footballistique, كل واحد وين هذا راح للماناجيريا، الاخر يروح par exemple للتدريب، الاخر يروح لا جيستيون. مي les gens passent leur diplôme. الناس تحضر نفسها avant la fin de sa carrière باش تكون عندها tout de suite، ما ينقطعش مع الفوتبول، ما يبقاش 30-40 سنة ومن بعد يجي في استوديو يبقى. كتتذكروا في كأس إفريقيا لو ميور بلاطو تاع تحليل مباريات هو البلاطو اللي كان فيه مع مطمور، يعرف واش راه كاين يسي. il était très، كنت نسمعو انا كل يوم، وناس هادو تتعلم منهم. دونك لي كونديسيون اللي تخلي شخص كيما عنتر يحيى يبوستول بور être président de fédération ولا يجي يخدم في une fédération pour ne pas، elles sont، je pense qu'elles sont موجودة. il a été joueur، il a été professionnel. ما تنساوش باللي il a été formé dans un centre de formation, il a fait une carrière professionnelle, il a joué tu vois, une Coupe du Monde,
انسان درس وخدم وشغل كماناجير في فريق. تقولوا لي l'US Orléans c'est un club de D2 avec les moyens qu'ils ont ils se sont maintenus en D2. في فرنسا avec les moyens عباكم أورليون قرية أورليون نعرفها شارتر أورليون درو اكسيتيرا نعرفهم سي دي بتي باتلان باش تقدر بروحك انت في دي دو avec le budget قليل si après il n'a pas donné satisfaction au bout de 3 ans mais c'est comme ça ici النتائج بقاء كمدرب كماناجير كواش تحب في فريق هو النتائج. Il y a eu le maintien cette année, ça va être très difficile. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Ziani a raccroché, il a fait une grande saison. Ziani les a aidés. واحد العام عاونهم تاني بالكلام. ما عندهمش بيدجي, ما عندهمش لاعبين. Le niveau est très physique, très relevé. راك باش تطلع تحير, باش تمانتوني تحير, والطيحة صعيبة. Donc, toutes les conditions peuvent être réunies dans 1 an, 2 ans pour que Antar Yahya postule. Il a de bons rapports avec les عنده علاقات, عنده des liens. Donc il peut être un très bon ambassadeur, un très bon gestionnaire, etc. Il n'y a pas de souci pour ça parce que tu as l'acquis et tu as la pratique. Il est courte, qui a été président de fédération avant d'être président de fédération. Il y a un début à tout. ولكن هذا هو on en a parlé tout à l'heure في la vidéo concernant العصابة و le système في الطحين إذا صرا طحين ويجيبوا الناس tous les joueurs les gens qui sont formés qui sont diplômés on veut de la jeunesse رانا باغيين un peu de jeunesse cette Algérie vieillissante dans tous les domaines باغيين التجديد باغيين الشباب الكفء اللي مديبلومي هنا ولا لهيه هما اللي ياخذوا المشعل. Ça n'a jamais pu on n'a jamais pu concrétiser ça parce que toujours شيوخ قابضين كيما يقول لك les cartes. Donc je vois très bien Antar Yahya et plein d'autres venir donner leur ماشي leur expérience, leurs acquis. الاحتراف تجيبو وتدخلو une personne كيما Antar Yahya ما يقبل لك لا لي فوسير ما يقبلكش لا باغر ما يقبلكش الرشوه ما يقبلكش ويدخلك دي كونسيبت نوفو. او جاو الفيفا قال لك راك فيفا جاو قال لك راك انت راك روطار فوالا لا فeuille de route juin نجيو نعطيوكم donc on doit tout restructurer. La fédération doit tout être avec des peaux neuves, ناس جدد وناس كفء. Donc la seule condition qui peut permettre à une personne comme Antar Yahya de postuler, d'être peut-être un jour président de fédération, c'est que les choses doivent changer. C'est que نفرضوا يفرضوا هذيك تطير. On impose des gens doit partir. On impose بني عميس ça doit partir et ça va réussir. راكم شفتوا بالماضي ما دايش ما مدربش 7 تاع لي سيليكسيون ناسيونال ولا جا بروميير اكسبيريونس داها في قطر بروميير اكسبيريونس داها. Et donc c'est des gens qui sont très compétents. كاين الناس اللي يدي لي ديبلوم وما يوصلش. Il a du théorie qui تجي في لا براتيك ça passe pas bien. D'accord. Donc واش باغي نقول لكم حنا نتمناو Antar Yahya ياخذ الفيدراليه ولكن une deuxième critère que j'ai oublié d'évoquer c'est que إذا هاد لا ريم اللي راهي تقول باللي فو une résidence de 5 ans داروها كيما الفوت بوت 10 سنين واقيلا باش ترشح روحك الرئاسيات 10 سنين تاع ريزيدونس باش ترشح روحك رئيس الجزائر راهم يقول لك 5 ans de résidence minimum. Donc ما يدخلش في لي كريتير تاع يمكن يخدم ماناجير يمكن je ne sais pas si c'est vrai. rien n'a été publié sur le site de la FAF. دخلت انا في السيت تاع لا FAF قعدت نشوف ما كانش ولكن يمكن بصح هاد الناس
Ils veulent pérenniser un système. Ils travaillent pour un système, ils vont pérenniser le système. C'est pas... وحنا باغي نتخلصوا منها باغي ما بقاو لي ديربي لي ماتش بغينا un championnat même s'il est moyen même s'il est faible il se déroule dans un esprit sportif dans des conditions normales un arbitrage normal une gestion normale les صرف قد ما عندك خويا et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc il y a la volonté politique et cette volonté politique n'existe pas parce que ces politiques-là vivent avec cette corruption, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit comme qu'un شروط ربما خارج عن نطاق عنتر يحيى. Personnellement, moi je pense qu'il fera l'affaire. C'est l'homme de la situation. ولكن est-ce que la situation peut arranger une personne comme عنتر يحيى et plein d'autres pour pouvoir venir travailler leur pays في هذا الدومين. هذا ما كان خوتي مسلم عليكم بزاف ازو الفلا و tout le monde et la prochaine.